down. Ka. Dahil may burrito, may pagkatapos, ha? May burrito, may pagkatapos. Uy, galing-galing na burrito. Gamutin natin yung ano ni Udka. Kasi, mayroon siyang kahit tinali ito kasi ano, nagkaroon ng allergy. Sit. Sit. Od ka. Od. Good girl. Oh, good girl ka lang dyan, ha? Ito. Gamutin mo na. Sit. Stop. Sit. Od ka, te. Nagmamadali na sa burrito, eh, no? Sit. Oh. Sit na, dali na para may burrito. Dali, sit na. Sit. Sit. Good girl. Ay, stay. Sit down. Sit. Good girl. Ano? Stay. Sit down. Ay, naku. Kasi, nakaano sa sit. Stay. Sit down. O, sit na. Ito na, sit down. Ito na, Udka, sit down. Small. Sit down. Sit. Sit. Sit down. Slowly. Sit down na, Ikaw, Bruno. Sit down. Good girl. Ngayon, gamutin. Ay, naku, mga mahilig sa tinapay. Od ka kami, ito pa. Odds. Odo.